फोन को बंद कर देते हैं, बंद कर दिया। जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, कैसा लगता है। रुको निकाल लेती हूँ, आपसे नहीं आयो माँ आयो बोलो आयो गाइस गाइस এখন बहुत भारी है आपको तो गाइस এটা বন্ধ गाय अभी तो बोली चलो गाइस समीर पागल तो आओ हे माँ तो नहीं पागल आओ गाय गाँव में गाइस इधर में माँ सब कली पालू ही तो गाइस এখন অটোমেটিক নচলা আমি নিজে চলাব লাগে তো আমা এখন ফসি যায় ঠেলি দিয়া তো গাইস এতিয়া আমি এই ব্লগটো খতম নকৰো তো গাইস আমি 2 ঘণ্টা পাছত খতম কৰিম তো গাইস আকৌ পাৰ্ট 2 আহিব পাৰ্ট 2 টো দেখিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব करना एंड लाइक करना और कमेंट करना तो गाइस सांगी अभी तुम्ही वीडियो सुना तुम्ही पुराने बना एक गरु गरु मामा 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 भय লাগিছে ইমান ভয়ানক গৰু ৰাস্তাতে মই সেইকাৰণে নাহিবলৈ কওঁ ইমান ভয়ানক গৰু এইটো তো গাইস এতিয়া আমি গো মাতা দেখিছিলোঁ তো গাইস বহুত ভয় লাগিলে মোৰ চিল্লা এনেকুৱা মানে এইটো চাওক আমাৰ ফৰ্চুনাৰ আৰু এখন